我们要开始了，你们中午好。你好，好，Opsi 老师今天已经给了学习内容。我们今天学习什么呢？Kita hari ini mau belajar apa yuk? Mandarin YCT pasti. 对，我们今天要学习 YCT 3， kita belajar bab 3 YCT yang buku ke-6。我们看一下 Opsi 老师要给大家看。复习一下刚才YCT 的内容是什么呀？好的，可以看到吗？ Bisa kelihatan？ 可以，可以，谢谢。呀，Opsi 老师要复习一下 YCT 第6册第3课ya， 小鸟正在唱歌。Judulnya adalah burung kecil sedang bernyanyi. Nah, 这个小鸟正在唱歌, burung kecil sedang bernyanyi. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kalimat kunci. Kenapa dijuluki kalimat kunci, Opsi 老师? Karena kalimat ini 很重要, penting. Kenapa penting, Opsi 老师? Karena di dalam kalimat ini ada kata yang penting yang bisa kita jadikan ini grammar yang biasa kita gunakan untuk berbicara sehari-hari. Ya, 我们看看第一个 Opsi 老师请 Vincent 读一下。Ya, 老师。 Ya, 第1号 nomor 1 yang pertama. 小鸟正在唱歌。小鸟正在唱歌，谢谢。Artinya burung kecil sedang menyanyi. Yang mana opsi lause yang penting? Lihat di sini tengah 正在 sedang artinya sedang melakukan sesuatu ya. 正在 itu sedang melakukan sesuatu. 然后第2号 yang kedua opsi lause 请娜达读一下。一边听小鸟唱歌。好，谢谢。兔子一边吃东西一边听小鸟唱歌。Kelinci sambil makan sesuatu sambil mendengarkan burung kecil bernyanyi. Nah, mana sih opsi lause yang penting yang kita sering ketemu bahasa sehari-harinya? Ini, ipien, ya, sambil. Opsi lause 一边吃饭一边看电视. Opsi lause sambil makan sambil nonton TV. Contohnya gitu ya. Jadi akan ada 2 kata kerja di sini. Sambil ngapain, sambil ngapain. Gitu. Oke? 好，我们继续。你们看这里。Opsi lause 有很多词语。Opsi lause punya banyak kosakata. 全部都很重要。Semuanya juga penting. Ya. 那现在呢 opsi 老师请 Jason B, Gaby, William, Kinan, Jackson. 打开麦克风, dibuka mikrofonnya, ikutin 老师 baca. Ikutin 老师 baca, paham? Ya. Ada. 行, 1, 2, 3. 行. 课养开会着急来得及上班以为正在安静一边起来闹钟校园树声音
声音。好的，谢谢大家呀。关一下你们的麦克风，ditutup lagi mikrofonnya. Opsi 老师要给大家看他们的意思ya. 醒 artinya adalah bangun. Misalnya kalian lagi tidur, sing, ayo bangun. Gitu. Terus tersadar itu namanya ya. Sing itu juga tersadar. Misalnya habis pingsan, terus sing lah. Ya udah sadar. Bisa juga pakai sing. Ke itu quarter. Kalau bahasa Indonesia yang gampang itu 1/4 ya. Misalnya 8点一刻 jam 8:04 gitu. Xiang berbunyi. Kai hui meeting atau rapat. Zhouqi artinya adalah khawatir. Lai deji artinya masih memiliki waktu. Shangpan bekerja, iwei berpikir atau mengira. Wo iwei ni shi wo de lao shi. Aku kira kamu adalah guruku gitu. Zhengzai sedang berarti like doing something gitu ya, melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu. Kemudian anjing artinya tenang atau diam. Nih anjing gitu ya, kamu diam dulu lah, kamu tenang sedikit lah. Gitu. Ipian sambil. Opsi laoshi ipian kani, ipian shuo, opsi laoshi sambil melihat kamu, sambil berbicara. Gitu. Cilai ini juga artinya bangun ya, bangun dari duduk juga bisa. Misalnya lagi duduk, cilai bangun badannya tuh bangun gitu. Terus naojong jam waker ya, kita biasa sebutnya alarm clock gitu. Xiaoyuan sekolah, shu pohon, shengin suara. Oke? Hao, 我们继续. Kita lanjut dulu ya, Nak ya, nanti habis langsung kasih tahu lagi. Nah, 这里有什么？这里有对话. Di sini ada percakapan. Opsi 老师想要2个学生读一下. Opsi 老师 pengen 2 siswa bantu 老师 buat baca percakapannya. Nan henyu, cowok sama cewek. Yang pertama opsi 老师请 Stella, Lala, jadi yang cewek. Nanti opsi 老师请谁呀 cowok ya? Esen jadi cowoknya. Ya, Lala, Junpei, pakai mikrofon. Bisa kedengaran 老师啦? Bisa. Oke, sip. Esen, 听到我的声音没有? Esen? Hilang. Yaudah deh diganti Eufrat. Eufrat, 听到我的声音吗? Ya. Ya, Eufrat jadi yang cowok ya, yang kedua ya. Jadi tunggu Lala selesai bicara, gantian Eufrat. Oke, Lala mulai lah. 快醒醒1 2 3快醒醒，起来，这煮饭了。早饭了。Oke, Eufrat. 几点了？ 8点1个。 8点1个。 闹钟怎么没响？怎么了？我9点赶回。开会。我着来得及。着急来得及，你怎么星期天还上班？星期天，我以为今天是星期一呢。好的，谢谢。Opsi 老师帮你翻译一下呀。快醒醒，起来吃早饭了。Ayo bangun cepat. 起来吃早饭了。Ayo bangun buat makan pagi atau sarapan. 几点了？ Jam berapa sih? 8点1刻 jam 8:04. 8点1刻 jam 8:04. 闹钟怎么没响？
Naocong, jam wekernya kok nggak bunyi sih? Jamalah, memang kenapa? 我9点开会. Aku jam 9 ada rapat, katanya. 别着急，来得及. Jangan khawatir, masih ada waktu. Terus tanya lagi, 你怎么星期天还上班? Loh, kok kamu hari Minggu masih mau kerja? Katanya. 星期天? Hari Minggu? 我以为今天是星期一呢. Aku kira hari ini adalah hari Senin. Nah, pertanyaannya, 今天是星期几? Yo, siapa yang bisa jawab? Hari ini hari apa? Hari Minggu. 对，Minggu 中文怎么说 ？Jackson？ 星期天。对，很好，谢谢 Jackson。今天是星期天，挺好的。Ya, berarti Jackson dengerin opsi langsung ngomong tuh dia. Berarti Jackson ngamatin percakapannya tadi. Atau 可能其他学生也注意 ya, tapi masih malu-malu mau jawab. Yang kedua, oke. Opsi 老师 minta tolong Brandon 读一下课文。Itu dibaca loh, Se. Iya, sayang. 现在是3:50点，学生们正在教室里上课。小园里很安静，树上有什么声音？是两只小鸟，它们正在唱歌。树下有3只兔子。他们正在一边吃东西，一边听小鸟唱歌。对，谢谢 Brandon。好，opsi 老师帮你翻译一下呀。现在是3:50点。Hari ini sekarang adalah pagi hari jam 10. 学生们正在教室里上课。Siswa-siswa sedang belajar di dalam kelas. 校园里很安静。Sekolahnya sangat tenang. 树上有什么声音? Di atas pohon ada suara apa? 是两只小鸟. Adalah 2 ekor burung. 它们正在唱歌. Mereka sedang nyanyi. 树下有3只兔子. Di bawah pohon ada 3 ekor kelinci. 它们正在一边吃东西，一边听小鸟唱歌. Mereka sedang sambil makan, sambil mendengarkan burung kecil bernyanyi. Nah, pertanyaan dari opsi 老师 pertama, opsi 老师请微微。谁正在上课？喂。谁正在上课？ Misalnya bukan benda yang siapa yang sedang belajar? Yang sedang pelajaran? Ayo dijawab, weh. 学生们。对，很好。学生们正在上课。Ya, siapa yang sedang mengikuti pelajaran? 学生们 siswa-siswi. Oke. 第二个 opsi 老师，请Nata。谁正在唱歌？小鸟。对，小鸟正在唱歌。Siapa yang sedang nyanyi? Burung kecil yang sedang. 第三个 opsi 老师请 Gabriel。谁正在吃东西？兔子。对，兔子正在一边吃东西，一边听小鸟唱歌。Kelinci yang sedang makan sambil dengerin 小鸟唱歌, burung bernyanyi. Oke, 好，挺好的，谢谢。Ya, mungkin opsi 老师 besok-besok akan tingli bagian mendengarnya waktu ujian itu mungkin berbentuk seperti ini ya, panjang kali lebar gitu ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan, mendengarkan baik-baik biar tahu apa yang ada di teksnya ini isinya apa sih gitu. Oke. 我们继续 kita lanjutin nah yuk 最后呢 opsi 老师要请你们认识一下时间 opsi 老师 bakal ngajak kalian buat mengenal waktu atau jam yuk kita lihat yang pertama bahasa ini
opsi lause pakai bahasa yang paling simple yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya, jadi contohnya gini. Tien. Tien itu artinya jam. Perhatikan baik-baik ya, nak. 这个很重要. Ini penting sekali. 为什么？因为我们天天都要看时间. Karena setiap hari kita pasti lihat jam ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa baca jam, nih, jempol buat kalian. Nah, tien itu jam. Jadi misalnya jam 1, itien. Kalau jam 3 apa, Kinan? Kenapa? Kalau jam 3 gimana bilangnya, nak? Jam 3. I arsan. Tiensan atau santien? Kalau opsi lause bilang jam 1, itien. Berarti kalau jam 3? Santien. 对，很好，3点 jam 3. Oke. Fen menit. Misalnya jam 1 lewat 5 menit opsi lause, berarti kita bilangnya itien fen. Benar? Itien jam 1 5 fen menit. Jam 1 lewat 5 menit. Gebi, kalau jam 1 lewatnya 3 menit gimana bilangnya, Geb? Gebi Machiko. Metina, 我的声音. Keisha. Coba kalau jam 1 lewat 3 menit gimana bilangnya, Kay? Halo. Jam 1 lebih 3 menit. Kalau opsi lause bilang jam 1 lewat 5 menit tadi bilangnya itien ufen. Kalau jam 1 lewatnya 3 menit gimana bilangnya? Itien sanfen. Deh, ya. Harus benar-benar memperhatikan yang ini. Oke. Ke seperempat. Seperempat. Misalnya jam 1 lewat 15 menit. Berarti kan itu seperempat jam ya. Kamu boleh bilang itien ike. Jam 1 lewat seperempat. Oke, kemudian pan. Itu setengahnya. Jam 1 lewat setengahnya. Berarti 30 menit. Berarti itien pan. Jam 1 lewat 30 menit itien pan. Alias setengah 2. Oke. Kita lihat contohnya. Nah. Yang pertama, 07.00 berarti jam 7 pas. Kita biasa sebutnya citian. Jam 7. Citian. Ya. Kemudian perhatikan, 07 lewat 10 menit. Berarti citian seven. Citian seven, ya. Jam 7 lewat 10 menit. 10 menit, ya. Citian seven. Oke. Kemudian jam 7.15. Berarti lewatnya seperempat jam. Betul? Citian ike. Jam 7, ike itu seperempat. Lewatnya seperempat jam atau 15 menit. Terakhir, jam 7.30. Berarti citien, pan. Pan itu setengah. Berarti jam 7 lewatnya setengah. Berarti jam 7 lewat 30 menit. Citien, pan. Paham sampai sini? Kalau paham, kasih jempolnya. Ingat-ingat yang ini. Oke, Nata, Gabriel, oke paham. Keisha paham. Fiona paham, Jackson paham, Brandon paham, Jason B paham. Oke. Yang lain, kalau masih bingung nanti diulang lagi. Hans paham, Lala paham. Oke, Kinan. Sip. Nanti kalau ada yang nggak tahu diulang lagi, ya. Kita lanjut, Nah, ini opsi lause punya latihan, tapi tidak usah ditulis. Cuma kalian nanti berbicara saja secara spontan, ya. Yang pertama, opsi lause punya soal. Sebutkan jam berapa saja sih waktu di bawah ini. Opsi lause punya 8 gambar jam. Di situ ada waktunya, tapi berbeda-beda waktunya. Dan sekarang, opsi lause mau kasih contoh satu yang nomor 1. Nomor 1 itu
jam 3 ya. Jam 3 pas. Karena jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Jadi jam 3 pas. Opsi langsung gimana bilangnya? Nomor 1 adalah santien. Jam 3. Santien. Oke. Sekarang yang nomor 2, opsi langsung kepengen dong. Minta tolong Vincent, coba. Vincent nomor 2 itu jam 4:05, Vincent. Gimana cara bilangnya? Jam 4. I asan se. Jam 4. Vincent lagi tidur. Vincent. Ya, Lause. Ya, nomor 2 itu dijawab jam 4:05. Gimana bilangnya? Jam 4. 4 dulu. I asan se. Kalau jam apa? Dilihat di layar. Setien. Setien. Kalau lewat 5? Setien se-u. Setien u. U apa? Menit. Ulangi berarti? Berarti? Setien uven. Setien uven. 4:05. Jam 4:05. Oke, sih. Sekarang nomor 3. Jam 5:30 ini. Berarti jam 5:30. Kinan. Utien pan. Hen hao. Utien pan. Jam 5:30 atau jam 6 kurang apa sini? Tar dulu. Ya, jam 5:30 ya, atau jam 5:30 atau 5:30. Utien pan. Xie kinan hen hao. Nomor 4 opsi langsung tolong William. Jam 6:10. 6. Liutien. 6:10，很棒 William， 谢谢。6:10 jam 6:10. Oke, yang nomor 5. Opsi langsung Jing Hans. Jam 7:15 atau lewat 1/4. Hans, 说一下。Ci nomor ini loh, 7:15. 7, angka 7 berapa? Gimana bilangnya? I R san se u liu ci. Ci. Terus ci apa? Jam. Ci tian. Ci tian. Se. Ci tian. 1/4 apa tadi 1/4 Hans? 对，7:1，ya. 7:1 jam 7:1/4. Kalau misalnya Hans mau bilang 7:15 boleh, jam 7:15. 15 ya. Oh, saya lihat nomor 6. Nomor 6 Jason B jam 8. Ini gampang banget nih. Jason B. Lin Qinzheng. 没听到? Jam 8. Yang nomor ke-8. Jam 8 nomor 6. Perhatikan nih, nggak memperhatikan langsung berarti. Ayo. Nggak tahu. Ya ampun, opsi Lose pengen nangis deh kalau kayak gini deh. Teman-temannya lagi berusaha banget kok. Ditunjuk bilangnya nggak tahu. Ya berusaha dulu lah. Jam 8, angka 8 gimana? Dihitung. I, A, san, se, u, liu, cipang. Gitu caranya. Nggak langsung bilang nggak tahu. Kebiasaan kalau bilang nggak tahu ataupun tahu. Nggak mau. Siapa yang bisa? Coba jam 8 apa? Aku. Patien. Paven. 8点，8分是什么？
Aisan baru 8 nongol menit. ya tadi opsi langsung tanya nggak ada nih. Aisan jam 8 bukan 8 menit. Kalau Paven 8 menit. Kalau jam 8 Patien. Oke? Ya. Salah ngomong lah sih tadi. Ya, Meguan sih. Gak apa-apa. Sekarang coba Aisan nomor 7 jam 9:45 menit. 9点9:45 15分。 45呀，谢谢5分。对9点45分. Oke, jam 8. Nomor 8. Jam 10:15. Gampang banget yuk. Nata. Nomor 8。10点一刻。对，10点一刻。Jam 10:04 atau 15 menit. 谢谢。好的，opsi老师继续。Carilah kalimat di bawah ini yang dirasa aneh atau kurang tepat. Nah, opsi老师帮你们读一下呀。Nomor 1, 我一边洗澡一边唱歌，可以吗？ Kalau aku sambil nyanyi sambil mandi, 可以吗？可以。可以，boleh dibuka mikrofonnya. 可以，nggak aneh ya. 第二个，我一边睡觉一边吃东西，可以吗？不可以，不可以，不不可以。可以呀。可以。 Sambil bobo sambil makan katanya. No, no, no. 很奇怪。奇怪，对。第三，我一边开车一边打电话，可以吗？可以，可以。谁说可以啊？应该说不可以。可以，但是不好。对，opsi 老师说应该不可以，但是很多人这样做，是不是？Ya, ini harusnya tidak boleh. Tetapi masih banyak orang yang melakukan seperti itu. Sambil nyupir, sambil telepon. Harusnya apa? Harusnya kalau ada telepon, minggir dulu mobilnya, berhenti dulu, baru telepon. 为什么？因为很危险, karena sangat berbahaya. Takutnya kalian hilang kendali, kecelakaan. Oke. 第四，我一边看电视一边吃饭，可以吗？可以。 可以 sambil nonton TV sambil makan 可以。第五，我一边看书一边听音乐，可以吗？sambil baca sambil dengerin musik 可以。Yang terakhir，我一边哭一边笑，可以吗？不可以，不可以。不是不可以，是奇怪aneh ya. Mungkin bisa kalau misalnya kita lagi happy banget sambil ketawa sampai mengeluarkan air mata ya, bisa ya. Oke. Oke, opsi langsung cici terakhir nih Nak nih. Perhatikan, yuk. Ceritakan gambar di bawah ini menggunakan kata ceng, cai. Berarti dia doing something ya, melakukan sesuatu. Misalnya opsi laoshi contohin yang laoshinya itu gurunya. Laoshi zheng zai shuo hua. Laoshi sedang berbicara. Nah, kalian lihat, pikirkan satu kalimat aja di otak kalian menggunakan kata zheng zai dalamnya, sedang. Nah, opsi laoshi cing. Siap-siap ya, Nak ya. Opsi laoshi cing. 可以写，说一下一个句子。Nomor yang pertama, K. Kalimat apa K? Bikin kalimat K, lihat gambarnya. Terserah kamu lihat ada yang lagi ngapain tuh. 他正在看书。哦，耶，学生。啊？ Ya, ulangi. 学生正在看书。 学生正在看书, siswa sedang baca buku. Apalagi ya kira-kira? Opsi langsung minta tolong Jackson. Aku. Ya, ini apa nih yang lagi di sini nih? Pakai baju biru di depan. 学生正在喝水。对，很好。学生正在喝水. 学生 siswa lagi minum. Terus apa lagi nih yang bertiga nih ada yang pakai baju merah? Opsi laoshi cing. Brendan. 学生正在
学校正在学习。学生正在学习 可以 belajar, sedang belajar. Oke. Satu lagi nih yang lagi ngobrol. Nata, 这个学生正在讲话。讲话 可以 berbicara atau 聊天 ngobrol-ngobrol. Oke, 谢谢大家，谢谢ya. Ini nanti biasanya pas, jadi kalau kalian pas membaca gambar nih ya, 看图说话，你们可以自己想一想，bisa ngarang sendiri, nggak perlu ngapalin dari opsi laoser. Kemarin sudah hebat ya, opsi laoser看你们的视频挺好的，lumayan bagus. Oke. Yang terakhir, opsi laoser ngasih tugas yang dikirim ke classroom. Buat kalimat pakai kata 着急 khawatir, iwei mengira, 正在 sedang, ipian-ipian sambil-sambil kai hui rapat. Contohnya gimana opsi laoser? Aku bingung nih. 着急 khawatir. Misalnya, aku sangat khawatir. 我很着急. Gampang kan? Iwei gimana? Aku 我以为 mengira 是你的爸爸。 Iya, 我以为是你的爸爸. Aku kira papanya kamu. Gitu. 正在 sedang. Gampang tadi ya, 我正在吃饭, aku sedang 吃 makan. 饭，对对，一边变 sambil-sambil gampang 一 juga. 边哭一边学习。 一边哭一边学习 kata Meme, sambil nangis sambil belajar katanya. Kai hui rapat, papa sedang rapat, misalnya papa 正在开会 gitu. Oke? Jangan lupa kirim ke Classroom opsi laoser. Nah, 有没有什么问题? Ada pertanyaan? 我没有。没有，没有，挺好的。opsi laoser, 谢谢大家ya, 参加了 opsi laoser的 Zoom. Terakhir, dibuka semuanya. Opsi laoser pengen presensi. Kamera. Yuk. Siap? Semuanya dong guys. Opsi laoser kan Putau, Hans, Jason, Brandon, sama Eisen, Delian, Gaby, Mexico. Let's go, cepetan. Hai. Alright, chuẩn bị. Cheers. 谢谢大家，再见。再见哦，再见。 Harinya indah.